Yan, bala natin ang Adidas. Ito, ano to? Bay na to. And one, Dickies. Dito sa baba, Nike, yan. Ayan, yung baba, puro Nike yan. Hanggang dun. Hanggang dun, puro Nike yan. PM lang, ayan. Nike, PM lang kayo sa mag-gusto bumili, ah. Ayan. May iba dyan, brand new. Ayan, brand new. Yan, brand new. Ito, brand new. Ito, brand new rin to, ito. Ayan. PM lang mga boss. So, mga gusto, meron tayong Dickies yan, Dickies, 350 lang yung Dickies, 350. At the rest, lahat yan, 350, ha? Yan, may, yung alumni ko, ano na lang yan, 250, 200 na lang to. PSG condition yan, ano na lang yan, i-jujobos lang. Yan.